साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो। अब किस चीज को इज्जत दी है आपने? क्या मांगे तांगे की हुकूमत लेके इज्जत मिल गई? आप आवाम में जाके अपना तारुफ नहीं करा सकते कि आप कौन हैं, क्योंकि जब आप बताते हैं तो वो आपकी तरफ देखने को भी मुनासिब नहीं समझते। अब हजरत अली करमल्लाह वजहू का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया मैं उसका गुलाम। तो उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम है। जिन ममालिक की आज हम मिसालें देते हैं, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, जो भी है, वो लोग इल्म पे फोकस करके आगे बढ़े। हमारे आपके हम सब के आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन को जब पहली वही आई आसमानों से तो क्या थी? इक़रा इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। वो मुल्कों में सबसे ज्यादा इज्जत उस्ताद की है, हालांकि ये हमारे दीन का खासा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद भी थे, लेकिन जो आज हमारे मुल्क में हो रहा है बहैसियत तालिब इल्म के, क्योंकि मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी इल्म के उसूल में गुजरी है, इंजीनियरिंग के बाद वकालत, उससे पहले कंप्यूटर, सारी जिंदगी असातिज़ा किराम के साथ गुजरी है। हमारे तो जब कोई उस्ताद आते थे तो हमसे तो उनके सामने बात नहीं हो पाती थी, लेकिन जो मैंने कराची में देखा प्रोफेसर रियाज साहब के साथ जो हुआ है, मैं कहता हूं कि अगर किसी को कोई एहसास है तो ये हमारी माशरती कदरें दिखाती है कि आज हमारे मुल्क में जिनको मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए था उनके साथ क्या हो रहा है, और जिनसे सवाल और जवाब होना चाहिए पाकिस्तान के आने वाली नस्लों, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल, आज वो कहाँ है और आज हमारे उस्ताद कहाँ हैं? एक उस्ताद को सिर्फ इसलिए उठा लिया जाए कि वो एक नाजायज काम में आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और कौन सा नाजायज काम? हमारे दीन की बुनियाद अदल व इंसाफ पे है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक बार फिर उनका कौल आपके सामने पेश करता हूं कि कुफ्र का निजाम तो चल जाएगा, जुल्म का नहीं चलेगा। और जिन ममालिक के सामने आप लोग सजदा रेज़ होते हैं उनकी बात कर देता हूं। विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में जब बरतानिया को हर महाज पे शिकस्त हो रही थी, उन्होंने पूछा, जब उनसे सवाल हुआ वजीर आजम के तौर पे कि बरतानिया के साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे बताओ हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। जब बताया गया कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं, उन्होंने कहा जीत हमारी होगी। तो ये जो सारा ड्रामा क्रिएट किया गया कराची में इसलिए कि एक मोहतरम जज साहब जो आपसे डरे नहीं, जो आपसे झुके नहीं, जो आपसे बिके नहीं, जो फैसला करने जा रहे थे इस्लामाबाद की 3 सीटों का, और अगर इस्लामाबाद की वो 3 सीटों का फैसला हो जाता जिसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वो मामला रुक गया, तो अगर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को सीटें मिल जाती तो आपके इस इलेक्शन के ढकोसले का सरे बाजार उसकी इज्जत नीलाम हो जाती जो आपने 8 फरवरी को किया। एक जज जिसका कलम बिकने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके खिलाफ किन हदों तक चले गए हैं कि उस्ताद की इज्जत ना रही, जज की इज्जत ना रही। जिस मुल्क में उस्ताद की इज्जत ना हो और जिस मुल्क में अदल के निज़ाम को सरे बाजार नीलाम करने की कोशिश की जाए, जहां लिखारी का कलम जज के खिलाफ यूज हो क्योंकि वो जज बिकने के लिए तैयार नहीं है, तो इमरान खान तो छोड़ें, तहरीक इंसाफ तो छोड़ें, ये तो बड़ी छोटी बातें। असल बात यह है कि मुल्क के निज़ाम के साथ खेला जा रहा है। जिस मुल्क में उस्ताद की इज्जत खत्म कर दी जाए और जिस मुल्क में अदल और अदलिया और अदालतें उनको महसूर कर लिया जाए, आप मुझे बताएं उस मुल्क के बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? तो ये लड़ाई लड़ रहा है इमरान खान, ये जंग लड़ रहा है इमरान खान। बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आप लोगों को एहसास नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने जब मुल्क के साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के गिरबान पे हाथ डाला, वो इमरान खान का गिरबान नहीं था, वो 25 करोड़ अवाम की इज्जत का पग था जिस पे आपने हाथ डाला है। तभी तो कौम आपके खिलाफ खड़ी हो गई है,
تبھی تو قوم آپ کے خلاف ہے, تبھی تو قوم آپ کی بات سننے کو لیے تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں خونی انقلاب, خونی انقلاب. ایک پرامن انقلاب آ چکا ہے. اللہ ہمارے ملک کو خونی انقلاب سے بچائے. پرامن انقلاب 8 فروری کو آ چکا ہے. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. Read the writing on the wall, and the writing on the wall is the people of Pakistan want Imran Khan. The people of Pakistan want Imran Khan to be the prime minister of this country. کہ اس ملک کو آگے لے کے جائے. اور آپ نے کیا کیا اپنی انا کی جنگ میں؟ قوم کے لیڈر کو اندر ڈالا. تو آپ مجھے بتائیے 16 مہینے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے, پھر کاکڑ صاحب کو لا کے, اور پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے, کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ کیا پیٹرول, بجلی, ڈیزل, گیس کی قیمتیں کم ہو گئی؟ کیا IMF کی غلامی میں جاتے جاتے آپ نے پاکستان کی معیشت کا کباڑہ نہیں کر دیا؟ وہ ممالک جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے اب آپ کی طرف دیکھنے کو روادار نہیں. ہمیشہ سعودی عرب, چین ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا UAE نے. آج آپ کی بات پہ اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے, آپ جنہوں نے عمران خان سے زیادتی کی ہے, تحریک انصاف سے زیادتی کی ہے, علی محمد شہریار خان آفریدی, قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشدہ, بے شمار نام ہے, اعجاز چودھری, آپ نے ہم سے جو زیادتی کی ہے, یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں. آپ عوام میں جا کے اپنا تعارف نہیں کرا سکتے کہ آپ کون ہیں, کیونکہ جب آپ بتاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے, میاں صاحب بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے, بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, آپ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. اب کس چیز کو عزت دی ہے آپ نے؟ کیا مانگے تانگے کی حکومت لے کے عزت مل گئی؟ عزت وہ ہے جو قوم آپ کے سر پہ عزت کا تاج پہنائے, جب آپ کو عزت کی پگڑی پہنائے, جب قوم آپ کو کندھوں پہ بٹھائے, جب قوم کے بچے آپ کے لیے دعائیں کریں, وہ ہوتی ہے عزت. میری دعا ہے میرا ملک ہنستا کھیلتا پھلتا پھولتا رہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. استادوں کو بے احترامی کر کے نہیں ہوگا, ججوں کو پریشرائز کر کے نہیں ہوگا, اپنے مرضی کے فیصلے لکھوا کے اور کروا کے نہیں ہوگا. ملک ترقی تب کرے گا جب جمہوریت میں جمہور کا مان آ جائے گا. اور جمہور کا فیصلہ کیا تھا؟ عمران خان. جمہور کا فیصلہ کیا تھا؟ تحریک انصاف. آج بھی کسی بھی وقت کہیں پہ رات کے 2 بجے بکسا رکھو اور عمران خان تو بہت بڑی بات ہے, اس کا یہ ادنا سا سپاہی کھڑا ہوگا. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ 1/2 سے کم آپ کا ووٹ نہیں ہوا, اور 2/2 سے زیادہ ہم ہر یونین کاؤنسل میں, ہر ولیج کاؤنسل میں, ہر صوبائی قومی حلقے میں, ہر جگہ تحریک انصاف جیتے گی.